Oui, c'est ça. Et pour toute l'équipe. Oui. Alors je vous présente le producteur. Enchanté. C'est bien. Merci encore une fois pour l'être déterminé. Parce que c'est exemplaire pour aller de nos frontières. Oui, merci. C'est un film de 100 minutes, un montage de tout ce qui s'est passé pendant le tribunal sur le Congo qu'on a fait ici pendant 3 jours et qu'on a fait à Berlin après, en juin 2015, un mois après, deuxième session, encore une fois 3 jours. Alors 100 minutes de environ 200 heures de débat, de recherche, d'entrevue, un montage. J'espère que le choix qu'on a fait va vous plaire, va vous sentir, va vous sembler bien. Sinon, on aura encore un débat après. On va discuter ensemble avec des invités du projet, mais aussi, par exemple, Vital Caméré, qui va discuter après, mais il y aura surtout la possibilité de poser des questions. Alors on va faire, vraiment, on va donner la place au public après pour ajouter, pour clarifier les choses, pour critiquer. Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par féliciter cette vaste population congolaise en général et celle du Sud Kivu, du Nord Kivu en particulier. Puisque sans cette province du Nord et du Sud Kivu, Colette Brackman sait de quoi je parle, le Congo allait déjà connaître la partition. Et pour proposer ce qu'on doit proposer comme remède, le médecin commence d'abord par un petit diagnostic très court. Quelle est la cause de tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant? Un, c'est la faillite de l'État, la déliquescence de l'État. Et quand on dit l'État, c'est l'armée. Quand on dit l'État, c'est la police professionnelle, c'est la justice, c'est l'administration. On ne peut pas avoir un pays avec autant de richesses, l'or, cassiterite, tout ce que vous pouvez citer, coltan, potasse, tout se trouve au Congo. Et sans sentinelle, la sentinelle c'est l'armée. Et alors les voisins, les multinationales, les puissances extérieures vont être tentées de venir entrer parce que d'abord nos frontières sont poreuses. Ensuite, et c'est la deuxième maladie, c'est la maladie de sa classe politique et de ses dirigeants. Je ne suis pas en train de me soustraire. Dans les diagnostics, c'est vrai que je suis en train de faire. Donc ce n'est pas le peuple, nous n'allons pas demander au peuple de changer. C'est nous qui devons changer. Parce que quand on donne des titres miniers, on mélange tout à Walikali. On sait très bien que la loi est claire. Il y a une portion qui est réservée pour l'exploitation artisanale, et il y a une portion qu'on peut céder pour l'exploitation industrielle.
Butuza enyanya kamusimile kamutagalusile mama mubona mwabekemba ukanyanya ndabe Mabakane kumusi kwa sumunu Vitale Kamere Aisha Mayo Butuza Kwenye Mayo Buwane Kama nasima kumuona Bendi Mwenye Bendi Mwenye Bendi Mwenye wa President wa Biamba Kwenye Bamama, bababa, vijana, babutuza jambo. Nafurahi sana. Sikuwa najua kama mtakuwa bengi hivi kabisa. Sasa mjipigeni benyo mikono kwa tuone kwanza. Tuko tunaenda kuonesha filme inaonesha gisi maazabu yetu, makasterite, makolta inatuletea shida mingi sana mwinchi. Tuko na vitu yote, mebatoto njala, bamama njala, hakuna masomo, hakuna kazi, hakuna hospitali. Tunasabili vyote tunapasha badilisha hiko vile. Hii mwaka mnajua ni mwaka ya uchaguzi, hiko vile. Tutachagua kwa siku moja badepite provinciaux.
députés nationaux na président de la République wa Mupya. Ndio. Mwenyeko kukiti naye atapumzika kuanja kidogo. Tunasema inaonekana kama hapa ni mgeni ya vijana kabisa. Baba mama na bababa. Vijana basi mkono usione kwa vijana. Laro President osimisibwe okubena munde mwirwe mushinga odenezi olubagalwe mushinga kirwa kabampu bagumabali oguparokia ogureganya obudahwa byo byarumiri orobo nabantu banje hano balikuwa bamingi sana me biko na tayarisha upadirisho mugombano ndio sababu hauone bamingi lakini ukaribie sana ujisantire huko kwako mumpigie mikono na mumsikilize. Antukami naona batu iko mingi sana hapa kwetu Mushinga. Mimi nasema na mie nasikia kama nafika kwetu, mimi nafurahi sana kisi mnanipokea. Hii mapendo mnanionyesha, mujue kama mimi mtoto wenu sitabadesevoir hata siku moja. Mashida yenu yote mimi naijua. Mateso inapita bwingi Kongo mzima na hapa Mushinga. Na ndio pale unaona sisi na wale wazungu tunafanya ile filme ya kuonesha kwa nini banaweza kamata dhahabu ya kwetu, barakamata coltan, barakamata kasiterite, me batoto wa Mushinga habaende kwa masomo, habakule, habavale, habayatunzwe, na njia ni vumbi na vumbi fasi yote, na bababa bana makazi na beba namaliza masomo habapate kazi. Eske ni kosa ya benye banakuja au bien ni kosa ya l'État congolais? Ni kosa ya l'État congolais. Viongozi abangalie population, abangalie raia. Jo pala tunapenda mabadiliko, haiko vile? Mabadiliko haiko kunjia silaha, shia tupigake silaha.
mabadiliko kwa nguvu ya peple. Peple mwenyewe sasa uchaguzi atasema nani atakuwa depute wake provincial, nani atakuwa depute national wake, na nani ndio atakuwa rais wa mpya wa Kongo mzima. Batoto wa Mushinga wao wenyewe watasema, iko vile? Na tunasema Kongo yetu nashie tukue na rais wa zamani mwenye iko natembea na wa mpya iko pale. Banaza naangalia kabumbu pamoja, mnaangalia kisha mpya Alex atatumika kubadilisha Kongo. Tunapenda hii Kongo ibadilike na itabadilika kwa haraka sana. Tuko na vitu yote, tuko na udongo, tuko na mvua inanyesha kwetu, tuko na pori, tuko na maji, tuko na dhahabu, tuko na vyote, na watoto wetu wiko na nguvu, na mama wanapenda kazi na baba wanapenda kazi. Iko vile? Leta na balidere wanapaswa kuonesha njia, ni njia gani na population itafuata. Iko vile? Changement haiko nyie njo mnapaswa changer mentalité. Ni sie ba politiciens tunapaswa changer mentalité. Tujue kama tuko batumishi ya raia. Iko vile? Sasa hii kuuza manyumba, mandege, kujenga mahoteli 10, kufanya ile yote, sasa tutapata ibu kubwa, vile vyote vitaisha. Franga inapaswa ikuwe franga ya population, kujenga hospitali, kujenga njia, kujenga masomo. Hatupendi tena Kongo yenye mtu mmoja uko na nyumba 200. Ya kazi gani? Eske wewe mtu mmoja unaweza lala mu nyumba 200 mara moja? Unaweza lala mbitanda 10 mara moja? Utalala tu kitanda hiki? Tunapasha kuwa na mapendo kati yetu, tupende jirani, tupende raia. Wewe mtu mmoja unapenda kula ngombe mzima, utaimaliza namna gani? Unagawanya na benjenu, haiko vile? Na ndio Kongo ya mpya ile. Kongo ya mpya ni kusema ni nyinyi benyewe mu mikono yenu. Tunabaonesha leta ya mpya. Hapana tena soda na chomoka anaanza piga watu masasi, hapana. Wewe soda kazi yako ni kuchunga mugini. Na tunakulipa mshahara mzuri, bibi yako anavala mzuri, watoto wanasoma masomo, na unachunga wananchi na unachunga nchi. Haiko vile? Ndio. Wewe polisi kazi yako ni kuchunga population na vitu yao, basi baingilie usiku mnyumba. Hapana, wewe tena unageukia population. Ile tutakulipa mzuri, mimi mwenyewe anafanya mubaya tunamuadhibu. Hakuna nchi yenyewe haina sanction, mpaka Kongo tu. Mtu anaweza fanya kiote anapenda mkongo hapata msanctione. Kongo ya mpya itakuwa mu mikono ya bakongomani. Bobe wenyewe anafanya kazi na leta anafanya malwa ya kuproteger batu. Ba commerçant, ba mama ya mashamba, vijana tunaonesha kazi, wale wenyewe kusoma masomo. Bibi kwa mai mai tunawaambia mutoke mpori, mukuje mu centre ya formation professionnelle, mujifunze kazi ya mikono, tujenge barabara na nyinyi, tujenge manyumba na nyinyi, tutengeneze magari na nyinyi, unalipiwa hata $200 kumwisho wa mwezi. Esko tena mgrupu arme? Eske haiko mzuri vile? Ndio. Tunasema mahabari hezi kuishia kunjia hivi. Mungu ababariki sana, na tungependa batu wawili batatu wawasalimie. Bwana Aime Boshi iko député, iko en fonction pour le moment. Na tuko na badirisha ba parti hapa, Bwana Kabi, Bwana Mato, na mtoto mwanamke huyu atakuwa iko candidate député provincial na Vano. Ndiyo kabisa. Mimi napenda musalimiane na mapige mikono, na ndikuya na mloko yangu Esperance Kamere na yeye anabapokea. Asante. Mushinga nyanya. Unachoka? Hapana. Nani anafurahi kuona Kamere? Mkono juu tuone. Niliwaambiaka kama atafika hapa, si vile? Ndio. Tumwimbie basi kidogo. Baba ni baba, Kamere. Baba ni baba, Kamere. Baba ni baba. Baba ni baba. Baba ni baba. Asante sana. Kamere. INC oye. Mimi nasema aksanti sana gisi munatupokea hapa. Ba mama, ba baba, wazee, vijana na batoto. Mimi nasema aksanti. Tuko pamoja, aksanti. Si
Super. Enchanté. Super. Bonjour. On a que 10 places. Bonjour. Il n'y a que 10 places malheureusement. 10. Merci beaucoup. Nafurahi sana kuona kama nyinyi wote na makesho mnauliza wanaona mafaa ya hii ville ya tribunal Kongo. Ni kusema ndio tribunal yenye kama kukua kwa kweli unakuwa Mkongo tunapasha kutia. Hakuna inchi yenye wanapasha kuacha desordre. Habazibu hata mtu mmoja, habapatie mwenye sheria. Tunasema ya pili, tuliona sisi wote kama hii shida haiwezi kuisha kama hatuna leta ya kweli. Na leta hii yenye tuko nayo inabomoka, ni yenye tuko kiti ndio walibomola. Sasa tutalialia si patengeneze, nasikia watu wengi huko gouvernement provincial national batusipata basebia kwa nani? Bonjo liko na makontra na bandro. Bonjo liko na makontra na masosiete miniere yote. Sasa franga uliingia mkesi ya leta inaingia mfuko yako. Tutalialia meboya bali kwa wanalala usingizi mzuri wanaona pesa. Ni kusema sisi olea kwa nalia kila siku tunapaswa kujua kama mabadiliko iko mkono yetu. Tunapaswa mwanao anapigana haiko vile. Kulialia ni mzuri. Lakini kutenda pia kama tunamwambia pamoja tulete mabadiliko. Tunapaswa kuleta mabadiliko. Tunasikia yote malalamiko ninatupatia kabisa machozi. Tulikuwa tunajua yote. Na ndio maana tulitika pia kwa ile filme. Na hii filme iko kitu ya muhimu sana. Sasa watu waliuawa Rwanda kwa genocide, wale walifanya filme ya Hotel Rwanda. Ikasemea kwa Rwanda dunia mzima yote, walikuwa na bahati, walikuwa na viongozi wenyewe wanapenda raia yao. Sasa hii filme inafanyika. Unaona hakuna hata kiongozi mmoja hapa. Walipaswa kwa kwanza kufika kusema na shie malalamiko ya Kongo itajulikana nafasi yote. Siona mgeni hata mmoja wa helikopteri na kamata zao inatoka inaenda kwa nchi nyingine, hatujui control kujua inafanyika namna gani. Inaacha kilio hapa Mushinga, inaacha kilio Luinja, inaacha kilio Walikale. Na hii wanasema hapa ni nusu ya yenye inafanyika nafasi nyingine Kongo. Iwe Mbushimbai, iwe Chikapa, iwe Katanga, iwe Ituri, fasi yote kwa vyape bazabu, makolta, makuivre, watu wangalialia. Na ndio tunapaswa kubadilisha, tunapaswa kufaidia raia mbele ya watu wote. Na nyinyi sasa mnaanza kuchagua madepute wenu provinciaux nationaux, ndio wa province watapatia gouvernement wa mpya. Wote chakula tu mtu juu alikupatia kamubila, ndio kuna franga ya mingi nyako kuiba yako. Sana aribisha unaanza kulia tena wewe mwenyewe. Mimi napenda leo nyinyi bajeni wa Mshinga, wa mama ndio kwa akili hapa, baba mnajifunza, kila mtu anakuja mnamuuliza sasa wewe shida yetu ni wote namuuliza utemaliza namna gani? Tunafelicite Milo na ekipe yake hii banafanya. Unaona kama ni sisi wenyewe tupashe kufanya film. Meshi tungeifanya manisa ni kampanya electoral. Mimi nafanyika na watu wa nje na ni wazungu. Kulikuwa mpaka Alemanya ku Berlin. Unaona kama hii filme meme Monsieur Milo ndio apate autorisation yake kutoka hapa ilikamata wakati mrefu. Mwa hii filme nilikuwa nasema ndani. Walisema sauti yangu sisikilikani, nilijua kama ni bakua wa nchi yetu. Abapeni niseme hata kidogo najua ile. Juu ni hesabu ya mingi ya kuonesha kama kazi na mashinda. Ile yenyewe mlioshi kidogo nilipokea. Ile kidogo nasema kwa mwanzo nadhani ndio pale. Mianzi na wewe kujila.
Vijana wa baba jambo. Jambo sana. Tulikuja hapa juu ya kuonesha filme ya tribunal sur le Congo. Tulifanyake filme na Baalma depuis 2015. Oui, bonjour. Walionesha Bukavu jana, leo wanaonesha hapa ndani Mshinga. Ile filme ni ya kusema inaonesha namna gani province kama Sud Kivu, Nord Kivu na province ingine ya Kongo yote walikamata ile mbili, iko na madhahabu ya mingi, ma coltan, ma kasiterite, me batoto abaende kumasoko. Baba abana makazi. Batoto abakolo. Batoto abapate mafunzo ya kuonekana. Sasa mwele filme tunaonesha kama ilikuwa tourne Bukavu, kisha tukaenda Bulaya Almanya. Bukavu, mie, ndugu yenu, mtoto wenu, baba yenu, ndio nilikuwa kama vile acteur principal. Na hapa Bukavu ilikuwa ni gouverneur Shambo. Tukaonesha kama benye banaua inchi kabisa ni maongozi ya inchi. Tulisikia kama watafanya maelection ya gouverneur 11 province. Meshie yeye tulikatala bile puisque ile watu ya PPRD wafanya vyao. Ndio. Sisi tunapenda uchaguzi ya kweli ya kufatana na accord ya le 31 décembre 2016 yetu tulisigné na waskofu. Inasema
unapenda ajue kama hii film eske ni ya kufurahisha watu, ni film yenye itaonesha injustice yenye sisi tuko tunavivre mwinchi yetu, na malediction yetu ni juu tuko na hii mazahabu chini ya udongo na makoltan. Sasa ile banaita malédiction, nous devons transformer ça en bénédiction, justice. Na ya pili ni kusema verite ijulikane, ke watu konakiwa kamata mazahabu kwetu, maguerre par procuration juu ya créer chaos à l'est du Congo, somalisation à l'est du Congo, juu kila mtu akamate bien anapenda. Mais lakini juu yenu, courage yenu, et je l'ai dit à haute voix, je l'ai dit à mon ami Miro, à Mme Colette Drachman qui a beaucoup écrit pour nous, ni têter cette vaillante population de l'Est du Congo, il y aurait déjà la balkanisation du Congo. Les gens ont accepté de mourir ici. Et ils sont morts. C'est vrai. Si la population du Kivu, de l'Ituri, du Nord Katanga était passive, on aurait pu parler d'un Congo uni, comme ils s'appellent les Amani. Na nikusema tena ya mwisho, Solange ya muhimu sana, nikusema le Congo ne souffre pas seulement de ceux qui viennent prendre ou nous agresser. Je crois que le premier ennemi du Congo, c'est d'abord l'État congolais et les autorités congolaises. Puisque quand il y a eu ce génocide du Rwanda en 1994, ce sont les autorités rwandaises, s'il vous plaît. Ils ont obligé au président français Sarkozy, venez voir les crânes, ils sont là. Ils ont obligé à tout le monde, ils ont fait un musée. Mais où est le musée de 7 millions de Congolais? Mais tout ceci touche les gens. Moi, je crois que le film de M. Milo, si moi-même j'ai accepté de me déplacer à Bukavu d'abord, et puis nous sommes allés à Berlin en Allemagne, et puis je suis revenu pour la projection, on a fait Bukavu, on a fait Mushinga, on est à Walungu. Ce n'est pas parce que nous voulons nous amuser, non. Je comprends que il est c'est à tembea dunia mzima ijulikane kwa. Na si tujiaproprie kwa yetu. Il a tout semé. Il a parlé pour nous. C'est parce que il est pour l'humanité. Mais le premier responsable de notre destin, c'est d'abord nous-mêmes. Approprions-nous ces films et puis nous devons comprendre que le changement, c'est vous, c'est nous. Le peuple doit s'approprier son destin.